अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुहनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। बीजेपी मुक्त भारत फ्रंट मुहिम के लिए केसीआर अदम संजीदा, अपोजिशन जमातों के प्रोग्राम से किनारा कशी, फ्रंट की सदारत की फिक्र। स्वच्छ सर्वेक्षण कौमी चैलेंज में जीएचएमसी को कोई अवार्ड नहीं, हुकूमत फिर भी तरक्की के ढोल पीट रही है। महकमा अक़लियती बहबूद, बिस्तर मर्ग पर जारिया साल 538 करोड़ रुपए खर्च, बहबूदी प्रोग्राम मुकम्मल ठप, हुकूमत के पास 50 करोड़ रुपए भी नहीं। और क्रिकेट मैच के टिकटों को ब्लैक करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार, पटनचेरू पुलिस की कार्रवाई। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड, शेखपेट के नए ब्रिज से पहले। माविन जमजम लिबर्टी, एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज, मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला केसीआर बीजेपी मुक्त भारत चाहते हैं या फिर इस नए फ्रंट की सदर बनने की ख्वाहिश रखते हैं। अपोजिशन जमातों की जानिब से फ्रंट को तश्कील देने वाले इजलासों में शिरकत से गुरेज कर रहे हैं। कांग्रेस के बगैर फ्रंट तश्कील देने के हक में दीगर अपोजिशन जमातें तैयार नहीं हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला केसीआर बीजेपी मुक्त भारत के लिए जो पॉलिटिकल फ्रंट तैयार करना चाहते हैं या फिर इसकी सदारत करने के लिए बेचैन हैं, इसका खुलासा करना मुश्किल हो रहा है। कई बार केसीआर ने कहा है कि पहले एजेंडे को खतियत दी जाएगी, बाद में कौन फ्रंट की क़यादत करेगा इसका फैसला किया जाएगा। उनके कौल में और फ़ेल में तज़ाद पाया जा रहा है। केसीआर सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म से होने वाले इजलास या फिर वो जिससे मुलाकात करेंगे या कोई उनसे मुलाकात करने के लिए आएगा, इसको अहमियत देंगे। गुज़िश्ता 10 माह से अपोजिशन जमातों ने बीजेपी मुक्त भारत एजेंडा तैयार किया है, लेकिन अब तक कोई इत्तफाक राय पैदा नहीं हो सका। 3 माह कबल ममता बनर्जी ने अपोजिशन जमातों का इजलास तलब किया था। उस वक्त भी केसीआर ने शिरकत करने से गुरेज किया था। इसके बाद केसीआर ने बिहार का दौरा करते हुए वज़ीर आला नीतीश कुमार से मुलाकात की, लेकिन दूसरे ही दिन नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए ये इशारा दिया कि कांग्रेस के बगैर फ्रंट की तश्कील मुश्किल है। कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला कुमारस्वामी ने हैदराबाद में केसीआर से मुलाकात करने के बाद ट्वीट करते हुए कहा कि दशहरा त्यौहार के मौके पर केसीआर कौमी जमात का ऐलान करेंगे और हम इसकी मुकम्मल तायीद भी करेंगे। लेकिन केसीआर की सरगर्मियों से ऐसा लगता है कि वो अभी कौमी जमात के ऐलान के मौक़िफ़ में नहीं हैं। इंडियन नेशनल लोक दल की जानिब से 25 सितंबर को अपोजिशन जमातों का हरियाणा में इजलास तलब किया गया। इस इजलास में केसीआर के अलावा बेहतरीन अपोजिशन जमातों के कायदीन शिरकत कर रहे हैं ताकि पॉलिटिकल फ्रंट को क़तियत दी जा सके। लेकिन केसीआर की अदम शिरकत पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी मुक्त भारत का नारा देने वाले लीडर्स इस इजलास में शिरकत नहीं कर रहे हैं। इजलास में शिरकत न करना केसीआर की हिकमत अमली है या फिर कांग्रेस के बगैर फ्रंट कायम करने के खिलाफ अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ से केसीआर नाराज़ हैं।
اس پر پردہ پڑا ہوا ہے. وقت آنے پر اس کا خلاصہ ہو جائے گا. جی ایچ ایم سی کا حال چراغ تلے اندھیرا جیسے ہو چکا ہے. ڈسٹ بن فری کا مسئلہ بلدیہ کے لیے دردسر بن چکا ہے. ڈسٹ بن فری پر عمل کے بعد شہر میں جگہ جگہ کچرے کے انبار دکھائی دے رہے ہیں. بلدیہ کے ڈویژن میں ایک ہی مسئلہ ہے، وہ کچرے کی نکاسی. حال ہی میں بلدیہ کے جنرل باڈی اجلاس میں خود میئر نے یہ بات کا اعتراف کیا تھا کہ یہ شہر دیکھ کر مجھے بھی شرم آ رہی ہے. میئر کے بیان سے واضح ہو رہا ہے کہ شہر میں کچرے کی نکاسی کا کیا حال ہوگا. میئر نے یہ تیقن دیا ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس پر تفصیلی جائزہ لینے کے بعد کچرے کی نکاسی کے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے. دوسری طرف ہر سال سوچھ سرویکشنا اور کچرے سے پاک شہر کی خصوصی سطح پر ریٹنگ دی جاتی ہے. اس سال جی ایچ ایم سی کا نام شامل نہیں ہے، جبکہ تلنگانہ میں 16 میونسپلٹیز کو یہ ایوارڈ حاصل ہوا ہے. تلنگانہ کے دیگر اضلاع کے میونسپلٹیز کو سوچھ سرویکشنا کا ایوارڈ حاصل ہوا. تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کو عالمی سطح کا شہر بنانے کا دعویٰ حکومت کرتی ہے، لیکن قومی سطح پر ہوئے چیلنج میں کامیاب ہونے کا نام نہیں. وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے مرکزی وزارت ہاؤسنگ و اربن ڈیولپمنٹ کی جانب سے ریاست کے اربن لوکل باڈیز کو 16 اعزازات حاصل ہونے پر وزیر بلدی نظم و نسق و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی راما راؤ، سینئر عہدیداروں، عوامی نمائندوں و عوام کو مبارکباد پیش کی. اپنے ایک بیان میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ ریاست کی حکومت خود اختیاری شعبے میں اصلاحات اور معیاری سمت کی نشاندہی کرتی ہے، جو ملک کے لیے ایک رول ماڈل ہے. انہوں نے کہا کہ سرویکشنا 2022 میں شہری حکومت مقامی اداروں نے مرکزی وزارت ہاؤسنگ و اربن ڈیولپمنٹ کی جانب سے 16 اعزازات حاصل کیے. گرامینا سوچھ بھارت مشن کے تحت مختلف زمروں میں 13 ایوارڈز حاصل ہوئے ہیں. پٹنہ پرگتی پروگرام کو مرحلہ طور پر روبے عمل لانے سے شہری علاقوں کی جامع ترقی حکومت کا منشا ہے. بلدی انفراسٹرکچر، صفائی، سرسبز و شادابی، شجرکاری کے ذریعے شہری ادارہ جات کو معیاری ترقی دی جا رہی ہے. انہوں نے تمام ملازمین، سرکار، عوامی نمائندوں سے کہا ہے کہ حکومت تلنگانہ کی توقعات کے مطابق ترقی کے اس جذبے کو فروغ دینے کر کام کریں. مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ ریاست کی معیشت دیوالیہ پن کا شکار ہو چکی ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت 5 لاکھ کروڑ کا قرض لے چکی ہے. مزید قرض کے لیے مرکزی حکومت کو بلیک میل کر رہی ہے. بہبودی پروگرام کے لیے حکومت کے پاس فنڈز نہیں. دھرنی پورٹل کا بھی پہاڑ کھودا نکلا چوہا کے مماثل ہے. دھرنی میں بڑے پیمانے پر بے قاعدگیاں ہو رہی ہیں. 4 لاکھ افراد کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. حکومت خود اراضیات کو قبضہ کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے. انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت اپنے ناکامیوں کو مرکز پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. ریاست میں بدعنوان اور آمرانہ حکومت چل رہی ہے. حضور آباد کے لیے دلت بندھو اور اب منگوڑ کے لیے گریجن بندھو کا اعلان کیا گیا. انہوں نے کہا کہ پہلے عوام کو راشن کارڈ دیں. برقی ادارے کو نقصان ہوا تو بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے مرکز اس کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے. کشن ریڈی نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت پر انگلی اٹھانے والے کے سی آر خاندان 2 سال پاکستان اور بنگلہ دیش میں زندگی گزار کر دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ ملک کیسا ہوتا ہے. تلنگانہ میں اقلیتی بہبود کا محکمہ بستر مرگ پر ہے. اس سے مربوط تمام شعبے جات غیر کارکرد ہو چکے ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جاریہ مالیاتی سال کے بجٹ میں اب تک 1214 کروڑ روپے بجٹ ریلیز کے احکامات جاری ہوئے ہیں، لیکن اب تک 536 کروڑ روپے ہی خرچ ہوئے ہیں. حال ہی میں حکومت نے بینک سے مربوط قرض اسکیم کے لیے 50 کروڑ روپے منظور کرتے ہوئے اقلیتوں کو خوش کر دیا، لیکن اس سلسلے میں اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. جبکہ اس اسکیم کے تحت ماضی میں موصول 1,50,000 درخواستوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے، لیکن بینک قرض اسکیم سے متعلق اب تک کوئی گائیڈ لائنز جاری نہیں ہوئی اور نہ ہی درخواست وصول کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ دیگر بہبودی اسکیمات کے لیے فنڈز جاری نہیں کیے جا رہے. اوورسیز اسکالرشپ بقایا جات کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے. کلیانہ لکشمی اسکیم کی رقم
ताख़ीर से जारी हो रही है। दूसरी तरफ हुकूमत बदकम्मा साड़ियों के लिए 300 करोड़ रुपए जारी कर सकती है। दलित बंधु, रीतु बंधु के लिए करोड़ों रुपए जारी कर सकती है, लेकिन महकमा अक़लियती बहबूद के लिए हुकूमत के पास रकम नहीं है। माना कि मरकजी हुकूमत के तहदीदात के बाद रियासती हुकूमत के ख़जाने की हालत खस्ता हो गई है, लेकिन इतनी भी हालत खस्ता नहीं कि महकमा अक़लियती बहबूद के लिए फ़ंड्स जारी ना कर सके। वाज़ेह है कि टिमरीज़ के लिए बजट का बड़ा हिस्सा मुख्तस है। इस मामले में लापरवाही का मुजाहरा कर रही है, जिसकी वजह से तालीम पर काफ़ी असर पड़ रहा है। वजीर खेल श्रीनिवास गौड़ ने जिमखाना ग्राउंड पर क्रिकेट मैच का टिकट लेने के दौरान धक्कमपेल में जख्मियों की इयादत की। जख्मियों को अपने दफ्तर तलब करते हुए उनके हालत के बारे में तफसीलात जानी और पेश आए वाक़े की पूरी तफसीलात मालूम की और इस तरह के वाक़यात को अफसोसनाक करार दिया। बाद में वज़ीर मौसूफ ने मुतासरीन को उप्पुल स्टेडियम में मुफ्त मैच देखने का मौका भी फराहम किया। इसके अलावा मुतासर होने वाले को सांस लेने में तकलीफ को देखते हुए कांस्टेबल की बरवक्त CPR फराहम करने, जंगमपेट के पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल नवीन को तरक्की, एक और कांस्टेबल विमला को अवार्ड देने के लिए हैदराबाद कमिश्नर को वज़ीर मौसूफ ने सिफारिश की है। कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि मुल्क की जायदादों, इदारों और इंतजामिया अदानी को फरोख्त की जा रही हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि 50,000 करोड़ रुपए अदानी 8 सालों में 11 लाख करोड़ के मालिक बन चुके हैं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मुल्क को फरोख्त और कौम को तकसीम करते हुए मंगोड़ में कदम रखना ठीक नहीं। डीजल और पेट्रोल और गैस की इजाफा कीमतों का बोझ अवाम पर डाला जा रहा है, इसलिए बीजेपी को शिकस्त देने पर ही कीमतों में कमी आएगी। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि TRS हुकूमत रियासत को 5 लाख करोड़ का मकरूज बना चुकी है। इंतखाबात में किए गए वादे को पूरा नहीं किया गया। मंगोड़ असम्बली ज़िमनी इंतखाब में अवाम KCR को सबक सिखाएगी। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मंगोड़ असेंबली हल्के में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। मंगोड़ असेंबली के ज़िमनी इंतखाबी मुहिम के दूसरे दिन रेवंत रेड्डी ने मुहिम चलाई। इन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ साजिश कर रही है। इन्होंने कहा कि मंगोड़ असेंबली हल्के के लिए वोट मांगने का हक TRS और बीजेपी को नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को यह हक हासिल है। ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा करने वाली बीजेपी को वोट मांगने का कोई हक हासिल नहीं। TRS पार्टी अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ हुकूमत कर रही है। इन्होंने कहा कि अवाम के हक में जद्दोजहद करने वाली कांग्रेस पार्टी को पूरा हक है मंगोड़ की अवाम से वोट मांगे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की मंगोड़ में कामयाबी से इन दोनों पार्टियों के मुंह बंद हो जाएंगे। बीजेपी के दफ्तर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के यौम पैदाइश पर बीजेपी कायदीन ने खिराज पेश किया। इस मौके पर रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि दीनदयाल एक अजीम लीडर थे, जिन्होंने आज़ादी के सम्राट को आखिरी फर्द तक मिलने के लिए जद्दोजहद की। इन्होंने कभी भी क़यादत के लिए काम नहीं किया, बल्कि अवाम की खिदमत को अपना मकसद बनाया था। रियासत के मुख्तलिफ अजला में उनकी तस्वीर पर फूल डालकर खिराज पेश किया गया। तेलंगाना में इतवार के दिन बदकम्मा त्यौहार का आगाज हो गया। रियासती गवर्नर निर्मला सीतारमन ने राजभवन में ख़वातीन के साथ बदकम्मा खेलते हुए रियासत की ख़वातीन को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने भी ख़वातीन के साथ मिलकर बदकम्मा खेला और मुबारकबाद पेश की। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत बनने के बाद बदकम्मा त्यौहार को सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि अवाम 9 दिन तक इस त्यौहार को खुशी के साथ मनाएगी।
दारुस्सलाम में मजलिस की जानिब से मनाए जाने वाले जलसे रहमतुल लिल आलमीन और कुल हिंद नातिया मुशायरा की इस्तकबालिया कमेटी का दूसरा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत रुकन असम्बली नामपल्ली व सदर इस्तकबालिया कमेटी जाफर हुसैन मेराज कर रहे थे। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने इजलास को मुखातिब किया। इन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर 2022 को जलसे रहमतुल लिल आलमीन और 9 अक्टूबर को कुल हिंद नातिया मुशायरा बाद नमाज इशा दारुस्सलाम के मैदान में मुनक्किद होगा, जिसकी निगरानी सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी करेंगे। याकूतपुरा के एक शादी खाने में 6 लड़कियों की इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक्किद हुई। अंजुमन बहबूद की जानिब से इसका एहतमाम किया गया था, जिसमें रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दीगर मेहमानों में मजलिस के कॉरपोरेटर्स शामिल हैं। तंजीम की यह फलाही खिदमत दूसरों के लिए काबिल तकलीद है। मजलिस रुकन बलदिया शास्त्रीपुरम डिवीज़न मोहम्मद मुबीन ने दशहरा त्यौहार के लिए बदकम्मा साड़ियों की तकसीम की। रियासती हुकूमत की जानिब से हर साल मज़कूरा साड़ियाँ तकसीम की जाती हैं। साड़ियाँ हासिल करने वाली ख़वातीन ने रुकन बलदिया मोहम्मद मुबीन से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर GHMC के अहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिसी लीडर्स मौजूद थे। चार मीनार के दामन में दशहरा त्यौहार की खरीदारी के लिए अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। रियासती हुकूमत की जानिब से भी मुख्तलिफ मुकामात पर सजावट के इंतजामात किए गए हैं। बदकम्मा फ्लावर्स से सजाने का काम भी जारी है। अवाम दशहरा त्यौहार के लिए बड़ी जोश व खरोश के साथ खरीदारी कर रही है। दशहरा त्यौहार तेलंगाना का एक खास त्यौहार है। लोग बड़ी अक़ीदत के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। ख़वातीन की जानिब से बदकम्मा खेला जाता है। तातीलात की वजह से शहर में सयाहों का भी हुजूम है। ख़ास तौर से तारीख़ी चार मीनार और मक्का मस्जिद को देखने के लिए सयाह बैरूनी ममालिक के अलावा अंदरून मुल्क से हैदराबाद आते हैं। तेलंगाना की हुकूमत बदकम्मा त्यौहार के लिए गरीबों में साड़ियाँ तकसीम कर रही है। अवैसी हॉस्पिटल में अमराज क़ल्ब के बारे में एक शऊर बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर परवेज काटलूर ने मीडिया को बताया कि तनफ्फुस, गैस और सीने में तकलीफ के मरीज इन बातों को नज़रअंदाज करते हैं। इन्होंने बताया कि वो लोग मस्कुरा तकालीफ के लिए कोई हाजमे की चीज़ पी लेते हैं, नतीजतन मस्कुरा अलामतें बढ़कर इसे हार्ट अटैक हो जाता है। इन्होंने बताया कि मुतासरा अफराद को फौरी अस्पताल जाकर इलाज कराना चाहिए। उनका कहना था कि ECG लेने से मरीज के असल मर्ज का पता चल सकता है। इब्तदाई मरहले में फौरी डॉक्टर से रुजू होने से वो कल्ब पर हमला होने से बच सकते हैं। दवाखाने के डॉक्टर हिदायतुल्लाह ने बताया कि मोटापा, शुगर और BP से दिल के अमराज पैदा होने का ज़्यादा इम्कान है। अवैसी हॉस्पिटल में माहिर डॉक्टर्स और असरी ऑपरेशन थिएटर्स हैं, जहाँ मुनासिब मुसारिफ में तमाम अमराज का बखूबी इलाज किया जाता है। मोटापन हो, शुगर हो, BP हो, स्मोकिंग हो और आजकल जो है फ़िज़िकल इनएक्टिविटी है, सो इन चीज़ों में जो है हार्ट के रिलेटेड इश्यूज़ जो है ज़्यादा होते हैं। यूजुअली जो है छाती दर्द, सीने में जलन, सांस फूलना, पैर सूजन होना और जो है दिल की धड़कन ज़्यादा हो जाना, ये सारे चीज़ें जो है हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स हैं। पहले ये होता था कि जो है हार्ट की चीज़ें जो है 60 साल 70 साल की उम्र में आती है, लेकिन आजकल जो है 20-25 साल की उम्र के लोगों में भी जो है इस तरह से जो है हार्ट के रिलेटेड इश्यूज़, हार्ट अटैक होना जो है अनकॉमन नहीं है। ये चीज़ें जो है हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग जो है देख रहे हैं। ठीक है, आपसे गुजारिश है जिसको भी जो है इन चीज़ों का कंप्लेंट हो, जैसे जो है छाती में जलन, सांस फूलना, पैर सूजन होना, तो जो है आप हमारे यहाँ डेक्कन मेडिकल कॉलेज में आएँ और इससे जो है अर्ली डायग्नोसिस और जो चीज़ें हैं
کیونکہ یہ ایک چیز ہے وقت. اگر آپ لیٹ کر کے آئیں گے تو جو ڈیمیج ہو گیا وہ ریکور ہونا مشکل ہوگا. ٹائم از منی بولتے ہیں یہاں پہ جو ہے, ٹائم از مائیوکارڈیم بولتے ہیں کہ جو ہے آپ کا وقت ہی جو ہے آپ کو ہارٹ کے ڈیمیج سے جو ہے بچا سکتا ہے. آپ جتنا جلدی آئیں گے اتنا جلدی آپ کا جو ہے علاج اچھا ہوگا, اور آپ جیسے نارمل لائف جیسے پہلے سے گزارتے تھے اس طرح سے جو ہے نارمل لائف ہوگا. اب بعض لوگوں کو یہ بھی ہے کہ جو ہے ہارٹ کا ایک بار پیشنٹ ہو گئے تو لائف لانگ رہتا ہے, لیکن اگر آپ جلدی آتے ہیں تو جو ہے جیسے پہلے آپ کی زندگی تھی اسی طرح سے جو ہے آپ کی گزاریں. آپ جو ہے 2-3 دن کر کے آئیں گے تو جو ہے آپ کا علاج بھی جو ہے تاخیر ہو جائے گا, اور جو ہارٹ کے مسلس ہیں وہ ڈیتھ ہونے کے بعد آئیں گے تو جو ہے آپ کا جو ہے سمٹمز بھی جو ہے امپروو نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے پریگننٹ لیڈیز ہوتے ہیں ان میں جو ہے بلڈ پریشر کا بھی زیادہ ہوتا ہے, پری ایکلامسیا بولتے ہیں, ٹھیک ہے. بعض اوقات جو ہے پیریپارٹم کارڈیومائیوپیتھی بولتے ہیں, جیسے کہ جو ہے لاسٹ 1 مہینے اور ڈیلیوری کے بعد بھی جو ہے 5 مہینے کے دوران اگر کسی کو سانس زیادہ پھول رہی ہے, پائر سوجن ہے, تو بھی جو ہے آپ اپنے گائنیکالوجسٹ سے رجوع کریں, وہ ہم کو دکھائیں گے. وہ ہارٹ کے جو بھی ریلیٹڈ ہے اس کو جو ہے ول ٹرائی ٹو سالو اٹ. جو ہے وہ ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ جو ہے بی پی ریلیٹڈ ایشوز ہیں, ہارٹ فیل ہونا پریگننسی میں جو ہے یہ بھی جو ہے کامن ہے. جیسے جو ہے کچھ بیماریاں رہتے ہیں جو ہارٹ کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور جو ہے ساتھ میں پریگننسی ہوتی ہے, اس کو بھی جو ہے آؤٹ کم اچھا ہونے کے لیے بہت جو ہے گائنیکالوجسٹ اور کارڈیالوجسٹ کے ساتھ جو ہے مل کے جو ہے اگر دکھائیں گے تو جو ہے آپ کا جو ہے آؤٹ کم جو ہے بہتری جو ہے اچھا ہوگا, ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو ہے ہمارے یہاں جو ہے آروگیہ شری ہے, EHS ہے, اور آپ دوسرے ہاسپٹل سے کمپیئر کریں گے تو جو ہے بہت مناسب مقدار میں مناسب رقم پہ جو ہے یہاں پہ جو ہے ہر چیز کا جو ہے علاج ہوتا ہے. ہمارے ہاں 24 آورس جو ہے سروسز کارڈیالوجی سروسز دیے جاتے ہیں. ہمارے یہاں اینجیوگرام ہوتا ہے, اینجیوپلاسٹی ہوتا ہے, بلون والواٹمی ہوتا ہے, ڈیوائس کلوجرز ہوتے ہیں, پرماننٹ پیس میکر امپلانٹیشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جو ماڈرن ٹریٹمنٹ ریگارڈنگ کارڈیالوجی کا ہے وہ سارے چیزیں جو ہے یہاں پہ ہیں. آپ آئیں. جناب اکبر الدین اویسی سے خاص کر ہم لوگ شکر گزار ہیں کہ جو ہے جو بھی ماڈرن ایکوپمنٹس ہیں انہوں نے جو ہے ہم کو دلوایا ہے, اور ہم اس کو جو ہے استعمال کر کے جو ہے لوگوں کا فائدہ پہنچانے کی جو ہے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. اپل اسٹیڈیم میں ہند آسٹریلیا کرکٹ میچ کے ٹکٹ بلیک کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا. LB نگر SOT نے کارروائی کرتے ہوئے ان کے قبضے سے 6 ٹکٹ, 3 موبائل فون ضبط کرتے ہوئے جی وینکٹیش, ای دیاکر, جی ارون کو گرفتار کر لیا. یہ تینوں 850 روپے کے ٹکٹ کو 11,000 روپے میں فروخت کر رہے تھے اور انہیں فوراً حراست میں لے لیا گیا. دوسری طرف اپل اسٹیڈیم میں 2500 پولیس عملے کو تعینات کیا گیا ہے. 300 CCTV کیمروں کمانڈ کنٹرول روم سے ربط کیا گیا ہے تاکہ حالات پر کڑی نظر رکھی جا سکے. پٹن چیرو میں قواعد کے خلاف چلائے جانے والے ہاسپٹل اور ڈائگنوسٹک کو ہیلتھ آفیسر نے مہر بند کر دیا. ضلع سنگا ریڈی ڈپٹی ہیلتھ آفیسر ناگا نرملا کی صدارت میں ہوئی کارروائی میں کشٹا ریڈی MNR ڈائگنوسٹک کو مہر بند کر دیا گیا, جبکہ لپاکشی ڈائگنوسٹک سینٹر کو نوٹس جاری کی گئی ہے. بھیم رام گوڑا ترملا ہاسپٹل کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مہر بند کر دیا گیا اور 20,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا. اس کارروائی میں ہیلتھ اسسٹنٹ راجندر ریڈی کے علاوہ دیگر عہدیدار موجود تھے. آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. کمرشل شاپس فار سیل ایٹ ٹوری چوکی شیخ پیٹ مین روڈ. شیخ پیٹ کے نئے برج سے پہلے معاون زمزم لبرٹی ایک بہترین اور شاندار ملٹی اسٹوریز شاپنگ سینٹر, پارکنگ کی سہولیت اور 2 لفٹوں کے ساتھ جدید ترین سیکیورٹی سسٹم. نماز کے لیے مخصوص جگہ. آج ہی اپنی شاپ یا آفس بک کرائیں جس میں ملٹی برانڈ شو رومز, آفیسز, بینکس, ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے بہترین بزنس پلیٹ فارم. پیئرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے. الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں. کرتا پیجامہ, پٹھانی سوٹس, صدری, شیروانی, عربی توپ, بچے, بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر. شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار, دولہا ہو کے باراتی, لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں. ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام
Nurani Libas, Tori Chowki, Asif Nagar, Podium Mall and Malakpet. बीजेपी मुक्त भारत फ्रंट मुहिम के लिए केसीआर अदम संजीदा, अपोजिशन जमातों के प्रोग्राम से किनारा कशी, फ्रंट की सदारत की फिक्र। स्वच्छ सर्वेक्षण कौमी चैलेंज में जीएचएमसी को कोई अवार्ड नहीं, हुकूमत फिर भी तरक्की के ढोल पीट रही है। महकमा अक़लियती बहबूद, बिस्तर मर्ग पर जारिया साल 538 करोड़ रुपए खर्च, बहबूदी प्रोग्राम मुकम्मल ठप, हुकूमत के पास 50 करोड़ रुपए भी नहीं। और क्रिकेट मैच के टिकटों को ब्लैक करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार, पटनचेरू पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ खबरनामा अख्ताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।